यूनिट 9 के टॉपिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हजार्ड्स यानी माहौलियाती आलूदगी और ख़तरात। इसके तहत हमारा जो मकसद होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस यूनिट में हमने पहले भी आपसे बात किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि हमारी ज़मीन पे कितनी सारी अक़साम है पौधों की और उसके बाद जानवरों की और ह्यूमन बींग्स भी इसी में सब जितने भी जानदार हैं सब इसमें पाए जाते हैं। तो इससे सारी ज़रूरत हमारी जो भी पूरी होती है इस ज़मीन से ही पूरी होती है। तो इस पर अगर किसी भी किस्म की इसमें आलूदगी फैलती है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है इस तरह का पॉल्यूशन का, तो सबसे ज़्यादा जो हम जिससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है ह्यूमन हेल्थ, यानी कि इंसान की सेहत को सबसे ज़्यादा इससे ख़तरा होता है। और दूसरी हम जो ख़तरात जिससे होती है वो है एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी में। तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज और जितने भी हमारे वसाइल हैं और जैसे जैसे इंसान की समझ की तादाद बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे उसकी ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही है, तो उतने ही ज़्यादा उसे वसाइल भी चाहिए, उतने ही ज़्यादा उसे तवानाई भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट बच रहा है तो उसकी भी मिक़दार बढ़ती जा रही है। इस तरह से वेस्ट में भी उतना ही इंक्रीज़ होते जा रहा है और ये सब मिल कर के सबसे ज़्यादा इसका असर कहाँ पड़ रहा है? हमारे माहौल पे। हमारे जो माहौल है, हमारी जो आबो-हवा है, वो इसके वजह से ख़राब होती जा रही है और इस सब ख़राब आबो-हवा में सांस लेने की वजह से इसका असर हमारे पेड़-पौधों पे पड़ रहा है और हमारी इंसानी सेहत को पड़ रहा है। और जितने भी हमारे जो इससे मुतासिर है, जितनी तरह के लोग हैं जो रह रहे हैं इसमें, जो भी पेड़-पौधे जो भी सब उससे मुतासिर हो रहा है और सबकी सेहत पे सबके ऊपर इसका बुरे असर पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन जो ज़मीन की पॉल्यूशन है, शोर की पॉल्यूशन है, आलूदगी जो फ़िज़ाई आलूदगी है यानी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन यानी पानी की जो आलूदगी है और मिट्टी की जो आलूदगी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो इनके असरात होते हैं इंसान पे भी और पेड़-पौधे पे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पॉल्यूशन यानी आलूदगी क्या है? पॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज़ अनडिज़ायरेबल चेंज यानी कि जो भी हमारे लिए पॉल्यूशन एक तरह का आलूदगी जो भी हम जहाँ रहते हैं, जिस ज़मीन पे, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी तरह की जो बदलाव आ जाती है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उससे हम उसके फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी होती है या ज़मीन या तो हवा की या पानी की या मिट्टी की, जो हमारे जितने भी जानदार हैं उसके ऊपर बुरा असर डालती है, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। यानी कि जिसके इस्तेमाल करने में जिसके इस्तेमाल से हमें फ़ायदे के बजाय नुकसानात होने लगे और जिसका असर हमारे सेहत पे पड़े, तब हम कहते हैं कि वो चीज़ आलूदगी उसमें हो चुकी है, वो आलूदा हो चुकी है। तो इसे कहते हैं कि वो चीज़ पॉल्यूटेड हो चुकी है। और जो इसे नुकसानात पहुँचाते हैं, जो भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स यानी जो भी हवा है, जो भी पानी है या मिट्टी है, जिन्हें ये नुकसान पहुँचाते हैं, जो एजेंट्स, उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो उन्हें हम 2 कैटेगरी में उन्हें 2 हिस्से में बाँटा गया है। एक है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स यानी कि वो पॉल्यूटेंट्स जिसको हम फर्दर डिकम्पोज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया उसमें काम करके उसको डिकम्पोज़ करके और वापस उसे हमारे माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा बना करके उसे दोबारा इस्तेमाल में ला सकती है। तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। उसे जैसे कि पेपर है, गार्डन वेस्ट है, हमारे जो डोमेस्टिक सीवेज है, हमारी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसे हम दोबारा जिसे डिकम्पोज़ करके और हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स यानी जिसे हम दोबारा डिकम्पोज़ नहीं कर सकते, जिस पे बैक्टीरिया वगैरह कोई काम करके उसे फर्दर ब्रेक डाउन उसका नहीं कर सकती है, तो वो हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और ये सीधे-सीधे हमें नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे जो माहौलियाती निज़ाम है उस पे असर डालते हैं, हमारी आबो-हवा पे असर डालते हैं। इसमें ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, रबर, प्लास्टिक्स जो हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो हम करते हैं और जो हम फेंकते हैं, तो बहुत सारे जानवर भी उसे उनके भी पेट में देखा गया है कि प्लास्टिक की मिक़दार पाई गई है, तो वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है जिसे हम दोबारा से हासिल नहीं कर सकते, जिसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ये ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। अब माहौलियाती आलूदगी की वजह
वजूहात यानी काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हमने भी आपसे कहा कि जैसे जैसे हमारी इंसानी तादाद बढ़ती जा रही है, जितनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी, उसकी ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही है। तो उनको उन खुराक के लिए भी उन्हें जंगल का ही रुख करना है, ज़मीन की तरफ ही रुख करना है, और उन्हें जितने भी उनके आशाइश है, जितने भी उनके लैंड का जो भी इस्तेमाल करना है, तो वो सब की उनकी जितनी ज़्यादा मतलब उनकी खपत होती है, जितनी भी सामान की, जितनी भी खुराक की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम उतना ही ज़्यादा तवानाई की भी हमें ज़रूरत होती है, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल जो हमें मिले हैं उन सब का इस्तेमाल भी होता है। और इन सब के इस्तेमाल के बाद जितने भी आशाइश के लिए भी लोग को चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, जो भी चीज़ों के लिए ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, तो उन सब के इस्तेमाल के बाद जो हमें वेस्ट हासिल होता है, तो वो हमारी माहौल को पूरी तरह से आलूदा करता है। और जो सबसे बड़ी वजूहत यही है कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि इंसान जो लगातार अपने काम की वजह से या किसी भी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी हमारे यहाँ गैसेस जो भी जहरीली गैसेस है, जैसे कि जितनी सवारियाँ व्हीकल्स यूज़ करते हैं उससे जो खतरनाक गैसों का इमिशन होता है धुआं की शक्ल में, जो हमारी आबोहवा में घुल मिल जाती है। उसके अलावा जितने तरह के वो धीरे धीरे हमारे जो आबोहवा को ख़राब करती है, तो हम देखते हैं कि ये सब बहुत बड़ी वजूहात है माहौलियाती आलूदगी की। उसके अलावा जो ईंधन का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसको जलाने से, जैसे कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमने बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से जो कोयला वगैरह जलता है, तो उससे भी जो धुआं ये सब निकलता है, तो वो भी हमारी माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो आलूदगी है वो हमारे हर जगह पाई जाती है, हमारे घर में भी इंडोर, जिसे कहते हैं कि अंदर भी पाई जाती है और बाहर भी, ऑफिस वगैरह में या जो भी खुली जगह है, सब जगह ये आलूदगी पाई जाती है। और ये हर शक्ल में जितने भी केमिकल्स वगैरह जो निकलते हैं, बहुत सारे शक्ल में, कुछ हमें नज़र आते हैं, कुछ हमें नज़र नहीं भी आते, लेकिन इनका इफेक्ट, इनके जो असरात है वो हमारे सेहत पे साफ साफ नजर। तो ये सोर्सेज यानी कि जो ज़राए हैं उनके बारे में हम बताते हैं आपको। जो टोबैको है, टोबैको यानी कि उनसे जो निकलने वाला धुआं है उससे फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। वैसे ही बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे मिट्टी है, जो पानी है, कंक्रीट वगैरह जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, तो उसमें से भी जो पॉल्यूटेंट्स निकलता है उसे रेडॉन कहते हैं। वैसे ही पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल होती है हमारी हमारी जो काश्तकारी में, जो हमारी फसलों पे डाली जाती है, तो उनसे जो हमारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, मरकुरी है, कैडमियम है, और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब इंडोर पॉल्यूटेंट्स हो गए, इसमें से कुछ हमने आपको बताया। वैसे ही हमारे कुछ आउटडोर पॉल्यूटेंट्स है, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इनसे जो ओजोन निकलता है वो हमें हमारे बायोस्फीयर को, हमारी जो माहौलियाती निज़ाम है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। और ऑटोमोबाइल्स, जैसे भी हमने आपको बताया कि जितनी भी सवारी, जितने भी व्हीकल्स हैं और जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं या छोटी, जो उनसे निकलने वाले जो धुआं है उनमें लेड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, मैंगनीज ये सब पाया जाता है। तो इसके काफ़ी असरात होते हैं हमारी सेहत पे, हमारे पेड़ पौधे पे, हमारी पूरी आबो हवा ख़राब हो जाती है। वैसे ही देखते हैं स्मेल्टर्स, फायर्स यानी जो जंगल वगैरह में आग लग जाती है, तो उससे भी देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सल्फर ऑक्साइड्स निकलती है, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। वैसे ही इंडोर और आउटडोर में फ्यूल कम्बशन यानी जो ईंधन के इस्तेमाल, जो फॉसिल फ्यूल्स जो जलते हैं, तो उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, तो वो हमारे आबो हवा में घुल मिल कर और जो रिएक्ट कर करके एक एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश का एक हिस्सा हो जाती है। उसी तरह से इनकम्प्लीट फ्यूल कम्बशन यानी कुछ जो जले हुए होते हैं और जो नहीं जल पाते हैं, उनसे भी जो पॉल्यूशन यानी आलूदगी फैलती है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। वैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जानवरों की होती है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक हवा की आलूदगी की तरफ। तो हवा, जैसे हमने कहा कि हमें अगर ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। हम पानी के बगैर रह सकते हैं, हम खुराक के बगैर रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते। तो हमें साफ सुथरी हवा बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हमें हमें जो एयर जो हवा हमें जो मिलती है, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा आलूदगी हो चुकी है,
تو وہ ہمارے صحت کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو رہی ہے. جو بھی جاندار چیزیں ہیں، جو بھی ہماری ہیلتھ کے لیے، انسانی صحت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جانور، جتنے بھی پیڑ پودے، سب کے لیے ہم کل ملا کر یہ ہماری پوری آب و ہوا کو خراب کر رہی ہے. تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے ایئر پالیوشن کے بارے میں، اس کے کیا کیا سورسز ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہوا ہوتی ہے اس میں 78% نائٹروجن ہوتی ہے، 21% آکسیجن ہوتی ہے، 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور بہت کم مقدار میں کچھ گیسز اور ویریبل اماؤنٹ جو بدلتا رہتا ہے واٹر ویپرز پائے جاتے ہیں. یہ واٹر ویپرز ہی ہوتے ہیں جو بہت سارے کیمیکلز کے ساتھ مل کر کے اور خطرناک بگاڑ دیتی ہے. اور وہ آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھی وہ ایسڈ رین یعنی کہ تیزابی بارش کا حصہ بن کر کے واپس ہماری مٹی پہ ہماری جو فصل ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے کنٹامینیٹ کر کے، اسے آلودہ کر کے، وہ پھر اس فصل کا استعمال، اس زمین کا استعمال جو بھی انسان کرتا ہے یا جو بھی جانور کرتے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے ان کے صحت کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے. ٹائپس آف ایئر پالیوٹنٹس یعنی فضائی آلودگی کی اقسام. سب سے پہلے نیچرل پالیوٹنٹس یعنی کچھ پالیوٹنٹ ایسے ہیں جو سیدھے سیدھے ہماری جو قدرتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ہمارے ماحول میں، اس سے ان کے ذریعے یہ ہمارے آب و ہوا میں پائے جا رہے ہیں، انہیں ہم قدرتی پالیوٹنٹس کہتے ہیں یعنی نیچرل پالیوٹنٹس کہتے ہیں. جیسے پولن اور وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈ جو ہمارے پودوں سے نکلتے رہتے ہیں، تو وہ تو قدرتی ایک پروسیس ہوتی ہے جس سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. یہ نیچرل پالیوٹنٹس ہمیں اس حد تک نقصانات نہیں پہنچاتے. اور جیسے آتش فشاں سے جو نکلتی ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو ہوتی ہے، تو وہ جو جنگل میں جو آگ لگتی ہے اس سے جو پارٹیکلس نکلتے ہیں، تو وہ سب قدرتی طور پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیچرل پالیوٹنٹس. اور ان پالیوٹنٹس کو کسی حد تک ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ ہمارے صحت کو سیدھے سیدھے بہت زیادہ نقصان تو پہنچاتی، لیکن اتنی زیادہ نقصان ہمیں نہیں پہنچاتی ہے. اس کے بعد پرائمری پالیوٹنٹس، یہ سیدھے ہمارے جو ہوا ہوتی ہے اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نیچرل یا ہیومن ایکٹیویٹیز، وہ سیدھے سیدھے ہماری ہوا میں ڈائریکٹ انٹر کرتی ہے، یعنی کہ آرام سے وہ ہماری آب و ہوا کو خراب کر دیتی ہے. جیسے اگزامپل سلفر ڈائی آکسائڈ آپ دیکھتے ہیں کہ آتش فشاں جو ہوتی ہے، جو volcanic eruption ہوتی ہے جس میں لاوا نکلتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری زہریلی گیس وغیرہ نکلتی ہے جو ہماری آب و ہوا کو کافی حد تک، اور جس علاقے میں یہ ہوتا ہے اس علاقے کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے، اور وہاں کی آب و ہوا بالکل بھی سانس لینے کے لائق نہیں رہتی، بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہاں کا اس آب و ہوا میں رہنے والے جانور یا اس آب و ہوا میں رہنے والے پیڑ پودے پہ اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے. ویسے ہی نائٹروجن آکسائڈس، کاربن مونوکسائڈس، ہائیڈرو کاربنس اور پارٹیکلیٹس جو ہمارے جو ایندھن جلنے کی وجہ سے نکلتے ہیں، تو ان کا بھی اثر ہماری صحت پہ کافی برا پڑتا ہے. اب سیکنڈری پالیوٹنٹس یعنی کہ سیکنڈری پالیوٹنٹس وہ ہیں جو ہمارے پرائمری پالیوٹنٹس ہیں ان کے بیچ میں، اور جو ہماری آب و ہوا میں جو پائے جاتے ہیں، جو ہمارے ایٹماسفیئر میں کیمیکلس پائے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایٹماسفیئر میں واٹر ویپرس پائے جاتے ہیں، تو اس میں آکسیجن ہائیڈروجن دونوں ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے جو نیا کیمیکل بناتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح سے نقصانات پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سیکنڈری پالیوٹنٹس میں جانیں گے. تو جیسے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ پرائمری پالیوٹنٹ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا، جو volcanic eruption سے نکلتا ہے، یعنی آتش فشاں کا جو ایک حصہ ہوتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ، اور جو بھی خطرناک گیس ہے، تو یہ ہمارے جو ایٹماسفیئر کے آکسیجن ہے، جو ہماری آب و ہوا میں جو آکسیجن پائی جاتی ہے واٹر ویپر میں، اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے سلفر ٹرائی آکسائڈ بناتا ہے. یہ ایک سیکنڈری پالیوٹنٹ بنا. اور یہ سلفر ٹرائی آکسائڈ جو پھر سے واپس پانی کے ساتھ، جو واٹر ویپرز کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ پھر ایک اور سیکنڈری پالیوٹنٹ بناتا ہے جسے ہم سلفورک ایسڈ کے نام سے، H2SO4 کے نام سے جانتے ہیں، جو کافی خطرناک سلفورک ایسڈ کمپوننٹ ہے. یہ ہماری تیزابی بارش جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، اور وہ تیزابی بارش جو ہماری زمین کو کافی حد تک نقصان پہنچاتی ہے، مٹی کی زرخیزی کو کم کر دیتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پالیوٹنٹس ہیں، پرائمری ہو یا نیچرل ہو یا سیکنڈری ہو، کس طرح سے ہمیں نقصانات پہنچا رہے ہیں، اور ان کا کیا کیا اثر ہمارے صحت پہ، ہماری آب و ہوا پہ، ہماری جو بھی جو جانور ہیں یا پیڑ پودے ہیں ان پہ کس طرح سے پڑتا ہے، اور انسانی صحت کو بھی یہ کس طرح سے نقصانات پہنچا رہے ہیں.
अब पॉल्यूटेंट्स और ज़राए उनके जो है और उनके जो असरात हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि हमारी सांस लेने में भी जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वजूद से निकलती है वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे कम्बशन ऑफ कोल, यानी कि कोयला के जलने से जो धुआं या जो स्मोक पैदा होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। बायोमास बर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट यूनिट्स जो कल कारखाने हमारे हैं जहाँ पे और जो व्हीकल्स जो होते हैं बड़े बड़े, बस है, ट्रक है, जो हेवी व्हीकल्स है, तो उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, और वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। वो उसके जो असरात हैं वो हमें जो है तो इंसानी सेहत को काफ़ी मुतासिर करती है। हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जा कर के वो हम एक मर्ज़ होता है एसिफिक्सिया, वो उसकी वजह से ये होता है, और उसके अलावा इसके जो भी असरात हैं वो हमारी जो भी सेहत पे उस पे साफ-साफ नज़र आता है कि ये कितने ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ये हमारे सांस में हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस में जा कर के हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसमें एंटर कर जाते हैं, और उसका जो असर हम देख सकते हैं कि वो एक नई मर्ज़ के शक्ल में नज़र आता है। उसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो अभी हमने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फेट्स जो होते हैं, वो सब इनका जो ज़राए है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी जहाँ पे पेपर वगैरह जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद जो भी हमारी गार्बेज वगैरह, म्युनिसिपल इंसिनरेशन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ये सब बहुत बड़ी मिकदार में वो सब धुआं के शक्ल में या फिर जो भी वहाँ पे रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसके जो धुआं है वो उसके शक्ल में वो फिजा में आलूदगी पहुंचा करके, और उसकी वजह से जितने जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कितने जानवर मर जाते हैं, और जितने कितने सारे पेड़ पौधे पे भी इसका असर होता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा असर इसका इंसान के सेहत पे पड़ता है कि ये फेफड़े को काफ़ी हद तक मुतासिर करती है, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो सांस की बीमारियां हैं, उसको ये इसकी वजह से पैदा होती है इंसान में रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो काफ़ी हद तक उसका सांस की जितनी भी तकलीफ है वो अभी हम इस पॉल्यूशन की वजह से देखने में आ रहा था। और हमने अभी देखा कि कोरोना की वजह से जो काफ़ी हद तक लॉकडाउन में व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो रहा था, तो पॉल्यूशन कम हो गई थी, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट काफ़ी जो है तो इसकी वजह से हमारी आबो हवा को देखा गया कि काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई थी, और उसमें बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस जो व्हीकल से निकलते हैं, जो हमारी सवारियों से निकलते हैं, उनकी मिकदार काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, ये सब भी ईंधन के जलने से और जो भी बायोमास जो भी जलती है उनकी वजह से जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो हमारी आबोहवा में आकर मिल जाते हैं और हमारी हवा को ख़राब करते हैं। और ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, जो ये सब भी पौधों की जो ग्रोथ होती है उसमें उसमें असर डालते हैं, डैमेज कर देते हैं, वो उन्हें खतरा लाहक होता है जितने पेड़ पौधे हैं उनसे। और उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी इंसानी तकलीफ को भी इनसे पैदा होती है, जैसे इरिटेशन ऑफ आइज, यानी आँख में जलन वगैरह जो होती है वो इसकी वजह से होती है। उसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स जो मीथेन है, ब्यूटेन, बेंजीन, प्रोपेन, ये सब भी जितने बायोमास और माइक्रोवेबियल एक्टिविटीज़ जो होती है, उसके अलावा सीवेज होते हैं, कार्बोरेटर्स होते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही की वजह से ये सारी जितनी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं वो हमें हमारी ही वजह से हमें इनके नुकसानात इनसे उठाने पड़ रहे हैं। और ये जो स्मॉग बनाती है, स्मॉग यानी कि जो फॉग और स्मोक की वजह से मिलके बनता है, वो हमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो हमें उसकी वजह से हमें सफोकेशन, अभी जो सर्दी के दिनों में जो फॉग होती है, स्मोक के साथ मिलकर के जो स्मोक बनाती है, वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, वो सीधे सीधे हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे फेफड़े पे असर डालते हैं। इन कुछ कुछ हद तक तो इनका जितने भी ये हाइड्रोकार्बन्स है, इनका असर हमें इतना ज़्यादा हमारी बीमारियों को बढ़ा देता है कि कुछ हद तक कि कैंसर को प्रोड्यूस करने में भी ये जो है तो इसके ज़िम्मेदार होते हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा खतरा वाला बीमारी समझा जाता है कैंसर, ये वो भी इसकी वजह से जो है तो कैंसर को भी ये बढ़ावा देते हैं। उसी तरह से
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیڑ پودے کو بھی یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہم جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیومنس کی ہوتی ہے اور جو بھی ان سے جو ہارمفل گیسز یا جو بھی خطرناک گیس نکلتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری صحت پہ، ہمارے آب و ہوا پہ، ہمارے جو بھی پیڑ پودے ہیں، ہمارے جو بھی پانی یا ہوا ہے اس پہ ہم یہ اثر دیکھ سکتے ہیں. اب لکوڈ ڈراپلیٹس جو سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، آئل کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایگریکلچرل پیسٹیسائڈس جو ہوتے ہیں جن کے چھڑکاؤ کے بعد وہ ہوا میں جو ہے گھل مل جاتے ہیں تو ہماری جو آب و ہوا میں ایٹماسفیئرک واٹر ویپرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریئیکٹ کر کے پھر واپس وہ بارش کی شکل میں واپس وہ زمین پہ چلے آتے ہیں. اور جو بھی یہ ایک تو آپ چھڑکتے جب ان کی چھڑکاؤ ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی آب و ہوا میں مل جاتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ ساتھ بھی یہ جو بھی ان کی مقدار پائی جاتی ہے وہ بہہ کر کے واپس اسی زمین میں اس زمین کو اس کی زرخیزی کو اثر ڈالتی ہے، اور جو بھی وہاں فصل ہوتے ہیں اس سب کو وہ افیکٹ کرتی ہے. اور اس فصل کا استعمال چاہے انسان کرتا ہے یا جانور کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا اس کی صحت پہ اثر ڈالتی ہے. اسی طرح یہ ان کے اثرات دیکھتے ہیں ایسڈ رین جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، تیزابی بارش جو کافی خطرناک ہماری فضا کے ہماری جو ماحولیاتی نظام کے لیے کافی خطرناک سمجھی جاتی ہے، اور ہماری جو بھی ماحول ہے اس کو بہت زیادہ ایسڈ رینز جو ہے وہ ان میں یہ بہت زیادہ پارٹ ان کا رول پلے کرتی ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے سب جتنے بھی پولیٹنٹس ہیں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کو یہ ہر طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر جو بھی ڈسٹ ہے، جو بھی دھول گرد مٹی، سلفیٹ، سالٹس جو سلیکا، ایسبسٹوس جو مسٹ ہے وہ سب جو ہے کس طرح سے ہمارے ماحول میں ہمارے ان کے جو سورسز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے ماحول کو پھر آلودہ کرتے ہیں. جیسے فارسٹ فائرز جو ہم نے بتایا کہ جنگلات میں جو آگ لگتی ہے اور اس کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا ہے اس میں کتنے سارے اس دھواں میں خطرناک گیسیں وغیرہ ہوتی ہے جو ہمارے آب و ہوا کو کس طرح سے آلودہ کرتی ہے. ویسے ہی اسٹون کرشنگ، تھرمل پاور اسٹیشنز کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو ایٹمک ریئیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی بہت سارے جو کیمیکلز نکلتی ہیں وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے. وہ سب سیدھے سیدھے جو سانس کی بیماری جو ہم نے بتایا کہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہے، ہم ان کے بہت سارے کارسینوجینک افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جو کینسر کازنگ ان میں پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ کینسر کو بڑھاوا دیتی ہے. اسی طرح سے سانس کی بیماریاں کو اس سب کو وہ بڑھاوا دیتی ہے، اور ان سب کا اثر سیدھے سیدھے ہماری صحت پہ پڑتا ہے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ساری کسی بھی طرح سے گھوم پھر کے وہ ہمیں ہمارے صحت کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، اور ہماری جو بھی جاندار چیزیں ہیں، ہمارے پیڑ پودے، ہمارے جانور، ان سب کو یہ نقصانات پہنچاتے ہیں. اب ایئر پالیوشن اینڈ ایٹماسفیئرک پرابلمس یعنی فضائی آلودگی اور ماحولیاتی مسائل. تو ہم نے ابھی بتایا کہ جتنے بھی ہمارے انسانی آبادی ہے، جتنے جانوروں کی آبادی ہے یا پیڑ پودے، سب کس طرح سے یہ اور جتنے جو ہمارے ماحول ہے اس کو کس طرح سے یہ ایئر پالیوشن یعنی کہ فضائی آلودگی کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے. اور جتنے بھی اس کے لیے یا فضائی آلودگی بھی ذمہ دار ہے، اور جو ایسڈ رین، اسموک وغیرہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا، اور یہ سب صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے انٹرنیشنل سمجھیے کہ سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے. جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہے، جتنے بھی ترقی کر رہے ہیں جو بھی ملک، وہ سب جگہ ان کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان کے آشائش بھی بڑھ رہا ہے، اور ان آشائشوں کے استعمال کرنے سے جو پالیوشن، جو آلودگی ہے ہمارے، وہ آلودگی سیدھے سیدھے ہمارے صحت پہ اثر ڈال رہی ہے. تو گلوبل وارمنگ اور اوزون جو ہمارا اوزون کا جو لیئر ہے وہ ان سب کی وجہ سے اس میں چھید دیکھنے کے لیے مل رہی، وہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے تو ڈیمیج کر رہا ہے. تو جو بھی پالیوشن پھیلانے والے جو بھی ایجنٹس ہیں وہ کچھ حد تک وہ ہمارے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی ہم اپنے صحت کو خود سے خود نقصان پہنچا رہے ہیں. اب سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر یعنی ایس پی ایم جو بہت چھوٹی سائز کی پارٹیکلز ہوتی ہے، جو کیمیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے، وہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے، اور وہ ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے اندر چلی جاتی ہے، ہمارے بریتھنگ ٹیوب میں جاتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے جس طرح سے اس کا سائز بڑھتا ہے یا سائز چھوٹی بڑی جو بھی ہوتی وہ دھیرے دھیرے جا کر کے ہمارے سانس کی نلی کو ڈیمیج کرتی ہے، ہمارے نقصان پہنچاتی ہے، اور ہمارے پھیپھڑے میں جا کر ہمارے بہت سارے سانس کی بیماریاں اور جو بھی وہ سب کو بڑھاوا دیتی ہیں.
तो ये जो है, अगर हम सांस लेते हैं इस आलूदगी वाले हवा में हम सांस लेते हैं, पॉल्यूटेड एयर में हम सांस लेते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद मिल जाती हैं। हमारे लंग्स में जो इम्प्योर एयर, जो भी गंदी और आलूदा हवा जो हमारे सांस के साथ हमारे अंदर, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जाती है, तो उसके साथ साथ हम हमारी जो है तो बहुत सारी बीमारियों को वो वजूहात बन जाती हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन, जिससे हमने अभी आपको तेज़ाबी बारिश के बारे में बताया कि किस तरह से वो तेज़ाबी बारिश हमारे माहौल को किस तरह से हमारे माहौलियाती निज़ाम को, हमारे माहौल को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। और ये जो एसिड रेन है, इसके वजूहात क्या क्या है, कहाँ से कितनी सारी हार्मफुल गैसेज है जो हमारे आबो हवा में, जो वाटर वेपर्स है, जो हमारे केमिकल कंपोनेंट्स जो भी एटमॉस्फेयर के हैं उसके साथ रिएक्ट करके और नई नई जो हार्मफुल जो नुकसानदेह केमिकल्स बनाती है, और वो हमारे वापस हमारी ही फिजा में, हमारी ही मिट्टी में, हमारे पानी में मिलकर वो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो जो एसिड रेन के असरात हमने बताया कि वो किस तरह से मिट्टी में जाकर के और मिट्टी के जो जरखेज़ी है उसको मुतासिर करती है, और जो काश्तकारी होती है उस मिट्टी में, तो उस मिट्टी से जो हमें फसल मिलता है उसमें भी उसकी मिकदार पाई जाती है, उन केमिकल्स की, वो जो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी मिकदार पाई जाती है। तो वो फिर हमारे सेहत को, उस अनाज के, उस फसल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, इंसान करता है या फिर जानवर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर से उनके सेहत को मुतासिर करती है, और हमें किस तरह से वो उनके नुकसान फ्यूचर में यानी आगे हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह से उसमें पाए जाने वाले जो गैसेज है, खतरनाक गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से उनका जो एमिशन होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और आबो हवा को हमारे ख़राब करती है। एटमॉस्फेरिक इन्वर्शन, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक इन्वर्शन, जैसे हमने बताया कि एक जो एटमॉस्फेरिक इन्वर्शन एक रूल होता है कि जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ का दर्जा हरारत कम होता है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वो जो जगह होते हैं वो ठंडे होते हैं, वहाँ का दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है। और धीरे धीरे वो फिर इन्वर्शन होकर के दोबारा कहीं आप देखेंगे कि फिर वापस वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो एक क्लाइमेटिक प्रोसेस है, वो एक आबोहवा में चलने वाला निज़ाम है जिसे हम जो देखने में आता है। तो उनमें भी इन आलूदगी की वजह से इस निज़ाम का भी असर पड़ता है, और वहाँ भी ये जो पॉल्यूटेंट्स है किस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने के लिए हमें मिलता है। जो दर्जा हरारत है उसमें भी उसमें जो है ऊपर नीचे जो दर्जा हरारत होती है वो इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही होती है। तो वहाँ भी क्लाइमेटिक चेंजेस यानी कि आबोहवा की तब्दीली नज़र आती है इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से। उसी तरह से जो हमने भी बताया कि बहुत सारी गैसेस जो होती हैं उनके क्या असरात होते हैं हमारे सेहत पे। एक हम इसी में एक मेजर ट्रेजेडी के बारे में जिक्र करना नहीं भूल सकते हम, जो हमारे यहाँ हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जिसे जाना जाता है। एक मिथाइल आइसोसाइनेट की जो यूनिट है वहाँ पे अचानक गैस की जो लीकेज हुई थी, तो जिसके बारे में हमें किसी भी तरह से कोई इल्म नहीं था, और ये रात के वक्त हुई थी, तो जिसमें बहुत सारी इंसानी जानें चली गई थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है तो इसकी वजह से सबके सेहत पर उसका बहुत बुरा असर देखने के लिए मिला काफ़ी साल तक। और जो भी जितने भी कितने लोग तो इसमें इस इंसिडेंट में जो है तो इंजर्ड हो गए थे, उन्हें इसका बहुत दिन तक असरात देखने के लिए मिला था। बहुत सारे लोगों को सांस की तकलीफ, फीवर की काफ़ी हद तक, कुछ जो बच्चे जो नहीं पैदा हुए तो जो पैदा हुए वो सब बहुत हद तक अपाहिज, और वो चीज़ देखने के लिए वो जो उन्हें सांस की जो तकलीफ और जो उनके सांस में जो इस गैस की जो मिकदार है वो काफ़ी दिन तक देखने के लिए मिली थी। और वो धीरे धीरे जो है तो वो जो सांस ले रहे थे धीरे धीरे वो उनके फेफड़े तक जाकर उनकी जान के लिए भी काफ़ी खतरनाक साबित हुई थी। तो वो ट्रेजेडी जो है वो भी हमारी गलती की वजह से, जिसमें हम कुछ काबू पा सकते थे, लेकिन बिना किसी इल्म में लाए बगैर बगैर किसी के अचानक जो लीकेज हुई थी, तो इसमें किसी को संभलने का नहीं मौका मिला था। काफ़ी इंसानी जानें चली गई थी। तो हम देखते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये जो गैस स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, इसलिए हमने पिछले बार आपको बताया था कि जो भी एटमिक
सेंटर्स होते हैं वो हमें इंसानी आबादी से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है वो सीधे सीधे हमारे सेहत के लिए काफ़ी खतरा लेकर आता है। अब वाटर पॉल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। तो पानी जो हमारे लिए काफ़ी हद तक हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है, जिस पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। तो उसमें भी किसी किस्म की फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज जो उसकी क्वालिटी को, उसके जो पानी की जो कुदरती क्वालिटी है उसको मुतासिर करती है, तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। ये पानी की आलूदगी भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जितने भी पानी में मौजूद रहने वाले जानवर और पानी में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी सेहत के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये जो पानी को इस्तेमाल के लायक हमारे नहीं रहने देते हैं, और उन पानी का अगर उस गंदी पानी का इस्तेमाल अगर जानवर करते हैं या इंसान करते हैं तो वो सीधे सीधे उनकी सेहत को मुतासिर करती है। और उस पानी का इस्तेमाल करने के बाद भी हम बहुत सारी बीमारियों को नई नई बीमारियों को हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और नई 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 जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने उन सबको नई नई बीमारियां लाक होती, नई नई तकलीफें, परेशानियां जो है, तो उनकी वजह से, गंदी पानी की वजह से हमें देखने को मिलती है। और जो मरीन जितने भी स्पीशीज है, जितने भी अनवा हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो पौधों के हो, चाहे वो जानवरों के हो, मछलियाँ के हो, या जितने भी जो पानी के अंदर छोटे छोटे जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं, तो उन सब की सेहत को भी सीधे सीधे इस पानी के आलूदगी की वजह से सीधा सीधा खतरा होता है उनकी सेहत पर भी। और उनको भी सर्वाइव करने के लिए इस हालात में वो बहुत मुश्किल होती है, और काफ़ी हद तक वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं इस आलूदगी की वजह से। तो ये जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक सीवेज गार्बेज जो हमारे घर से भी निकलता है, म्यूनिसिपल से भी निकलता है, जो भी, और जो वेस्टेज होती है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि जो कल कारखाने से जो हमारे निकलते हैं वेस्ट, और जो भी काश्तकारी वगैरह से जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, और अभी हमने आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया था, जिसका सीधा सीधा सोर्स जो है वो सीधा वो पानी में डाल देते हैं। तो वो पानी जो है, जो भी पानी के सोर्स होते हैं, चाहे वो छोटी छोटी नहरें हो या बड़ी बड़ी समुद्र हो, वो सब मुतासिर होती है, और सब की क्वालिटी जो है पानी की वो सब खराब कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी आबी आलूदगी की इकसाम। सबसे पहले हम इसमें बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताएंगे, जो बैक्टीरिया वगैरह जो मौजूद होते हैं, जो हमारी पानी में मौजूद होते हैं, और बहुत सारे जितने भी पानी को जो है तो जो आलूदा करते हैं, तो वो सब उस पानी में जो मौजूद होते हैं, उस पानी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि कॉलरा वगैरह जो होती है वो इंसान में पाई जाती है। उसके अलावा ये सीधे सीधे हमारी सेहत को मुतासिर करती है। उस पानी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे जो जितनी भी पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो सब कुछ हमारे इंसान के अंदर वो पाई जाने लगती हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, फीवर है, और जो उल्टी वगैरह की जो फ्लू वगैरह होती है, उसकी वजह से उस गंदी पानी के इस्तेमाल, पॉल्यूटेड पानी के इस्तेमाल से इंसान में देखने को मिलती है। उसी तरह से केमिकल एजेंट्स जो पानी को आलूदा करते हैं, उनमें से नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, एसिड्स है, सॉल्ट है, और टॉक्सिक हेवी मेटल्स, यानी जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से ये सब मेटल्स निकलते हैं, उनसे जो पानी की आलूदगी होती है, वो हम देखते हैं केमिकल एजेंट्स जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी आप केमिकल एजेंट्स यानी बड़ी बड़ी जो समुद्र में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, पेट्रोलियम निकालने वाली, जिसमें पेट्रोल वगैरह निकलता है समुद्र में, तो वो सब भी एक तरह से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो सब भी पानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सब हम मरीन पॉल्यूशन में भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो एक्वेटिक पॉल्यूशन होती है मरीन में, तो उसमें किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ रहने वाले जानवरों के जान को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो सीधे सीधे वो मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस पानी में, और वो ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो निकलते हैं, जो पानी में जाते हैं, जैसे यूरेनियम हमने बताया था एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, और वो हमारे सेहत के लिए, हमारे जो भी जानदार लाइफ फॉर्म्स हमारे जो लैंड पे मौजूद है, हमारी ज़मीन पे जो मौजूद है, उन सबको बहुत हद तक नुकसान पहुंचाती है। जितने भी हमारी रिसर्च लैबोरेटरीज जो चल रही है, जहाँ पे हमारी नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो भी वेस्टेज निकलती है, जो भी यहाँ से
تو وہ سب بھی کیمیکل ایجنٹس ہوتی ہیں جو پانی کو جو سیدھے سیدھے جو پانی میں ڈمپنگ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، پانی میں سیدھے سیدھے وہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ پانی کی جو کوالٹی ہے کافی حد تک اس سے متاثر ہوتی ہے اور وہ پانی ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہوتا۔ فزیکل ایجنٹس یعنی جو سالڈس جو پائے جاتے ہیں، جو سیڈیمنٹری سالڈس ہیں، جو بھی پانی کی کوالٹی کو متاثر کرتے ہیں، پانی کو جو ہے خراب کرتے ہیں، تو ان سے بھی سیدھا سیدھا وہ پانی میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ دھیرے دھیرے پانی جو ہے تو گندی ہو جاتی ہے، اس میں سلٹنگ یعنی کہ پالیوٹیڈ ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، استعمال کا لائق نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان پانی کا استعمال جو اس طرح سے جس میں سسپینڈڈ پارٹیکلس وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس کا استعمال اگر جانور کرتے ہیں تو انہیں بھی کافی حد تک نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے وہاں رہنے والے جو جتنے بھی مرین لائف فارمس ہیں، جو بھی ایکواٹک اینیملس ہیں، جو پانی میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ، تو اس پانی میں اگر اس کی وجہ سے جو پانی آلودہ ہوتی ہے، جو پانی میں مٹی گھل جاتی ہے، تو انہیں سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ گندی پانی ان کے جو ہے جسم کے اندر چلی جاتی ہے اور جسم کے اندر جا کے انہیں نقصان پہنچاتی ہے، تو انہیں سروائیو کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سب جو الگ الگ ایجنٹس ہیں کتنے زیادہ ہمارے پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ واٹر کوالٹی پیرامیٹرز یعنی پانی کے معیار کے پیرامیٹر، تو پانی کی جو کوالٹی ہے اسے ماپنے کے لیے، اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جسے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی ہمارے استعمال کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور اس پانی کا ہم استعمال اپنے جو بھی ایکٹیویٹیز کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈیزالوڈ آکسیجن یعنی DO، تو پانی میں جو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں آکسیجن کی مقدار کتنی ہے، تو جتنے زیادہ آکسیجن کی مقدار اس میں ہوگی اتنے زیادہ اس میں بایولوجیکل ایکٹیویٹیز جو اس پانی کے اندر ہو سکتی ہے، اور جو بھی بیکٹیریا وغیرہ پائے جاتے ہیں جو پانی میں جو جتنے ویسٹیج کو جو ڈیکمپوز کرتے ہیں، جو مائکرو آرگینزمس پائے جاتے ہیں، تو ان سب کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس پانی میں آکسیجن کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہوگی وہ پانی کی کوالٹی کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جس میں آکسیجن کی مقدار کم ہوگی اس سے اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح سے بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ یعنی وہی جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ایکٹیویٹیز کے لیے جتنے بھی بیکٹیریا وغیرہ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر جس میں پانی میں جتنی زیادہ آکسیجن ہوگی اتنا زیادہ اس کا BOD اچھا ہوگا، یعنی بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ اس میں اچھا ہوگا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پنپیں گے جو بھی مائکرو آرگینزمس ہیں، اور جو بھی ویسٹیج وغیرہ ہے سب کو ختم کر کے اور اس پانی کو صاف ستھری رکھیں گے۔ اسی طرح سے کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ یعنی جو بھی کیمیکلس وغیرہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی جو آکسیجن ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے پانی کے ٹیسٹ سے۔ اسی طرح سے موسٹ پورٹیبل نمبر یعنی MPN، اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمارے انٹسٹائن میں بھی پائے جاتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ایکولائی، جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے اور ہیومن باڈی میں وہ ہوتے ہیں، تو وہ پائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار پانی میں زیادہ پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے استعمال کے لائق ٹھیک نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے TDS یعنی ٹوٹل ڈسالوڈ سالڈس، جو پانی کی کوالٹی کو بتاتا ہے کہ وہ پانی استعمال کے لائق ہے یا نہیں۔ تو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسالوڈ سالڈ ہے جو اس میں اگر زیادہ ہے یا جو پانی کی ایسیڈیٹی یا پھر الکالینٹی کو بڑھا دیتے ہیں اور اس پانی کو پھر ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت کم مقدار میں چاہیے، جو بھی کیمیکلز جو ہمیں چاہیے، جو زنک ہے، مینگنیز، جو بھی پانی میں موجود ہو، جتنی بھی کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، تو اگر وہ کیمیکلز اپنے جو مقدار سے زیادہ ان کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں استعمال کرنے کا قابل، وہ پانی ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کیلشیم زنک وغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ جیسے اگر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوگی اور اگر ہم اس پانی کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے باڈی میں جا کر کے، ہمارے جسم میں جا کر کے اسٹون فارمیشن کو بڑھاوا دے گی۔ تو اس طرح سے ہم جو پانی کو استعمال کرتے ہیں اسے پوری طرح سے اس کے پیرامیٹرز ہیں اس پہ کھرا اترنا چاہیے، اور صاف ستھری پانی کا ہی استعمال ہم اپنے لیے کریں اور اپنے صحت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب سوائل پالیوشن یعنی کہ مٹی کی آلودگی، تو سوائل پالیوشن جو بھی ہے شامل ہو جاتی ہے اور اس مٹی کی زرخیزی کو، اس مٹی کی کوالٹی کو جو ڈیگریڈ کر دیتی ہے، جو ہمارے استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا، یا پھر سیدھے سیدھے ہماری فصلوں پہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، جو بھی کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے، اور ان کیمیکلز کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر سیدھے سیدھے ہماری پھر صحت پہ پڑتا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ کیسے ایسڈ رین سے نکلنے والے ہارمفل گیسز جا کر کے جو بھی کیمیکل کمپوننٹس سے جا کر کے
किस तरह से मिट्टी की क्वालिटी को, मिट्टी की जो ज़रख़ेज़ी है उसको मुतासिर करते हैं, और उस मिट्टी से में होने वाली काश्तकारी से जो हमें फ़सल हासिल होती है, उस फ़सल तक को वो मुतासिर कर देते हैं, और उस फ़सल के इस्तेमाल से सीधा-सीधा हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, और उससे जो भी हमारे जानवर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी भी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, और धीरे-धीरे वो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। उसके जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, उसमें अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, और वो धीरे-धीरे काश्तकारी के काबिल नहीं रहता, और उसमें जो आप जितने भी वो फसल वगैरह उगाते हैं तो उसका उसमें उस तरह से हमें यील्ड देखने को नहीं मिलता है, जो भी उसका फसल की जो होनी चाहिए जितनी पैदावार, वो पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो वो देखते हैं कि किस तरह से सॉइल की क्वालिटी को वो ख़राब कर देते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन जो है हमारे उससे भी हमें बहुत सारी सेहत की जो खराबी उससे जुड़ी हुई है। अगर अगर हम मिट्टी हमारी आलूदा होगी तो उस पे जाहिर सी बात है कि जो भी अनाज या जो भी काश्तकारी हम करेंगे तो वो भी उस पे जो भी हमें सामान मिलेगा वो सब उसमें सब पॉल्यूटेंट्स पाए जाएंगे। जितने भी आलूदगी है वो धीरे धीरे उस फसल में, उस ईल्ड में, उस फल में जो भी वहाँ से हासिल होगी उसमें पाए जाएंगे, और उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधा सीधा हमारे सेहत के लिए खतरात साबित करेगी। तो मेजर जो उससे खतरा होगा, जो भी मिट्टी की आलूदगी से जो खतरा होगा उसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितनी किस्म के पेड़ पौधे, जानवर और इंसान भी सब लोग रहते हैं। तो इसके धीरे धीरे इस तरह की खराब मिट्टी या आलूदा मिट्टी में अगर हम रहेंगे और हमारे हमें जो उसके उससे जो नुकसानात हमारी सेहत को पहुंचेंगे वो धीरे धीरे हमारी जो फ्लोरा और फौना हमने देखा था, बताया था हमने आपको कि फ्लोरा और फौना किस तरह से अफेक्टेड होगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, और उनपे एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी लाहक हो जाएगा। बहुत सारी जो अनवा है, बहुत सारे स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये मिट्टी की आलूदगी का सबसे बड़ा असर हमारे बायोडाइवर्सिटी में पड़ेगा, वो धीरे धीरे उसको मुतासर करेगी। उसी तरह से सॉइल इरोशन यानी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को कम कर देगी, जो हमारे जो काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। हमें जो भी फसल हासिल होगी और जो भी फसल का की पैदावार होगी उसको मुतासर करेगी। उसी तरह से एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी, यानी अल्कालिनिटी में और एसिडिटी में क्या होगा कि सॉइल की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो क्वालिटी है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी या अल्कलिनिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, अल्कलाइन सॉइल हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी भी किस्में हैं अनाज की या सब्जियों की या फल की जिसे एसिडिक सॉइल सूट नहीं करती है या अल्कलाइन सॉइल सूट नहीं करती है। तो आप देखेंगे कि आपकी पैदावार को, जो भी काश्तकारी की पैदावार को सीधे सीधे उस पर असर पड़ेगा, और धीरे धीरे वो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाएगी, और मिट्टी की जो क्वालिटी है उसकी अपनी कुदरती जो उसमें पाए जाते हैं कंपोनेंट्स, वो धीरे धीरे इससे मुतासिर होंगे और वो मिट्टी बंजर धीरे धीरे हो जाएगी। तो वो एसिडिटी और अल्कालिनिटी जो है मिट्टी की जो आलूदगी को मिट्टी की आलूदगी की वजह से धीरे धीरे वो मिट्टी की जो ज़रख़ेज़ी है वो बिल्कुल पूरी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो इस्तेमाल के बाद जितने भी गंदगी है, जो ढेरों ढेर गंदगी अलग अलग जगह पे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर जो भी डंपिंग यार्ड्स नहीं बने हुए, वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक ख़ास जगह जो मखसूस इसके लिए, जो भी गंदगी, जो भी हमारी जो वेस्टेज है उसके लिए ख़ास जगह जहाँ मखसूस होती है, जो जिस पे काम करके फिर हम उसको दोबारा से उसमें से रिसाइकिल करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, पॉल्यूटेंट्स को, और उसमें उस पे काम करके और हम उससे दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, और मिट्टी की आलूदगी के पर काम करने के लिए इन सब के बारे में गौर व फ़िक्र करके और हमें इस पे काम करके तब हम मिट्टी की आलूदगी को दूर कर सकते हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन जैसे हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो शोर है, हमारी जो जितने भी जो भी जो शोर होती है, एक हाई लेवल जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उस किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अभी हमने आपको बताया कि लगातार बढ़ती हुई इंसानी आबादी जो है वो हमें उतनी ही ज़्यादा उन्हें ज़रिया चाहिए, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, बहुत सारे खुराक के लिए अलग-अलग ज़रिया चाहिए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जो भी काम हो रहे कल कारखाने में, सब जगह हर चीज़ की डिमांड्स उनके बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की माँग जो है तो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से जो एक माहौल में आप देखिए कि शोर-शराबा जो हो रहा है, वो काफ़ी हद तक उसमें बहुत ज़्यादा शोर-शराबा पाया जाता है, जो इंसानी सेहत को बहुत हद तक मुतासिर करने लगी है।
تو یہ نوائز پالیوشن جو ہے وہ کنٹامینیشن ہو جاتا ہے، جو ہماری جو صاف ستھری اور سکون والی جو ماحول ہے اس کو یہ کس طرح سے چیخ پکار یا جو بھی شور شرابہ سے کس طرح سے وہ خراب کرتی ہے، اور اس کا اثر کیسے ہمارے صحت پہ پڑتا ہے۔ کھانے میں کام ہو رہے ہیں، جو بھی مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے، الگ الگ سواریوں کا استعمال ہو رہا ہے، ریلوے سے جو آواز جو بھی شور نکل رہے، جو بھی ایئر کرافٹ وغیرہ ملٹری جو آپریشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے جو فوج میں ہماری جو بھی الگ الگ طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو شور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ابھی آپ دیکھیں بہت زیادہ کنسٹرکشن، یعنی کہ بہت زیادہ پول وغیرہ بن رہی ہے یا جو بھی کنسٹرکشن جہاں جہاں ہو رہا ہے، تو ان جگہ پر بھی کس طرح سے شور ہوتا ہے اور وہ ہمارے ماحول کو کتنا حد تک متاثر کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آلودگی، شور کی آلودگی ہے جو ہمارے صحت کو متاثر کرتی ہے، اور اتنا زیادہ کبھی کبھی اس شور کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آپ سننے کی جو سمائی جو ان کی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، وہ سن نہیں پاتے، انہیں جو ہے مطلب ہمیشہ کے لیے وہ سننے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شور کی آلودگی کا سب سے زیادہ اثر انسان پہ ہی پڑتا ہے، اور وہ بہت سارا مینٹل اسٹریس وغیرہ کو جو ہے یہ مینٹل اسٹریس انسان میں پیدا کرتی ہے، اور جتنے پریشانیاں ہیں، جو اتنا انسان میں جو الگ الگ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو اس کی لیول کو بڑھا کر کے اسٹریس کے لیول کو بڑھاتی ہے اور اس کے صحت، انسان کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے زیادہ تیز آواز ہے جو ہمارے جو ہے تو سکون کو متاثر کرتی ہے اور ہماری صحت کو متاثر کرتی ہے، تو وہ سیدھا سیدھا ہم انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ شور کی آلودگی کو ہم جو میزر کرتے ہیں جیسے اسکیل پہ، وہ اسے ڈیسیبل کہتے ہیں، ڈیسیبل سے وہ ناپا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ڈیسیبل، جتنا زیادہ انٹینسٹی ہوگا شور کا، جتنی زیادہ پیچ ہوگی اس کی، تو اتنی زیادہ وہ انسان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوالی وغیرہ میں جو پٹاخے چھوڑ جاتے ہیں، وہ شرابہ ہوتا ہے اور ہماری فضا میں بھی آلودگی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایریا جہاں وہاں پہ ریسرچ کی گئی تھی، وہاں پہ کھوج کی گئی تھی، دلی کے کچھ ایریا میں، نوئیڈا کے کچھ ایریا میں، تو وہاں دیکھا گیا تھا کہ دیوالی کے وقت میں وہاں کتنی زیادہ پٹاخوں کی وجہ سے آلودگی ہوئی۔ تو اس پہ کام کر کے وہاں پہ کچھ اویئرنیس پھیلایا گیا تھا، تو کچھ علاقوں میں انہوں نے پٹاخوں کا استعمال دیوالی میں نہیں کیا تھا، تو اس کی پھر میجرمنٹ کی گئی، وہاں کی آلودگی بھی دیکھی گئی، تو وہاں پہ پایا گیا کہ وہاں پہ نوائز پالیوشن یعنی شور کی آلودگی پہ بھی کافی حد تک قابو پایا جا سکا تھا، اور وہاں کی آب و ہوا بھی اس سے بہت حد تک متاثر ہوئی تھی۔ صاف ستھری آب و ہوا، جو کہ پٹاخوں سے نکلنے والی جو بھی جتنے بھی ہارمفل گیسز ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جتنے بھی کیمیکلز جو دھواں کے شکل میں جو ہماری فضا میں مل جاتے ہیں، ہمارے کلائمیٹ میں مل جاتے ہیں، آب و ہوا میں مل جاتے ہیں، تو وہ ان سب پہ کچھ حد تک قابو پایا جا سکا تھا۔ تو ابھی ہم نے آپ کو مثال دیا، لاک ڈاؤن کے وقت کا بھی مثال دیا کہ کیسے کورونا کے وقت میں، لاک ڈاؤن کے وقت میں جو ہمارے ویکلز کا استعمال کم ہو رہا تھا، تو وہ ہمارے آب و ہوا پہ اس کے صاف اس کا اثر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہماری آب و ہوا صاف ستھری ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اگر انسانی ایکٹیویٹی اپنے اوپر اگر انسان قابو رکھے تو کافی حد تک اس آلودگی سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ آلودگی کسی کو نہیں، ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، سب سے زیادہ خطرہ ان کے لیے ہمیں ہی کوشش کرنی ہے اور ہمیں ہی دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو بھی آج آپ کو پڑھایا میجر پالیوشن جو اور پالوٹنٹس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہماری جو بھی ہوا ہے، ہماری پانی ہے، ہماری جو مٹی ہے، کس طرح سے ان پالوٹنٹس کی وجہ سے اس میں چینجز آ رہے ہیں، اس میں بدلاؤ آ رہا ہے، ان کے کوالٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی سیدھے سیدھے ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہم جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز، جو بھی انسان جو ہے لگاتار اپنے وجہ سے ہی اس ماحولیاتی نظام کو بگاڑ رہا ہے، اس ماحول کو بگاڑ رہا ہے، اس کلائمیٹک کنڈیشنز کو بگاڑ رہا ہے۔ تو کافی حد تک ہماری ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہی اس ماحولیاتی نظام میں بدلاؤ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، کلائمیٹ میں بدلاؤ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اور یہ بدلاؤ صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، یہ پوری طرح سے گلوبل وارمنگ جو بھی ہم سب سے بڑی ایشو بنی ہوئی ہے ہماری پوری دنیا کے لیے، تو وہ سب اس پالیوشن کی وجہ سے ہی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پالوٹنٹس کو دو حصے میں بانٹا تھا، بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل، یعنی کہ جو بایو ڈیگریڈیبل پالوٹنٹس ہیں جنہیں آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، جنہیں واپس سے توڑ کر کے اور اسے اپنے ماحولیاتی نظام کا حصہ بنا کر کے اس میں سے کچھ فائدے کی چیزیں نکال کر کے اسے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور ان میں مائکرو آرگینزمس کام کر کے اسے آسانی سے سمپل
कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड्स में बदल देते हैं। उसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स है जिसे दोबारा से नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे प्लास्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स है जो हमारे हवा में जो हमारे माहौल में पाई जाती है, तो उन्हें हम दोबारा तोड़ करके उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं बदल सकते, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारे माहौलियाती निज़ाम को बिगाड़ने में। हमारी जो भी फूड साइकिल्स है, इकोसिस्टम में जो भी साइकिल्स है, फूड वेब में सब पे उसका असर होता है। और इन साइकिल्स में ये कंपोनेंट्स जा करके जो भी जानवर है या जो भी पेड़ पौधे से वो फिर पूरी तरह से फूड वेब को पूरी तरह से मुतासिर करते हैं। और उस चीज़ को जो इस्तेमाल करने के बाद, जैसे कि पौधों का इस्तेमाल अगर जानवर करते हैं, वो खाते हैं अगर उस पॉलिटेट्स को, और फिर उस जानवर को जो है तो अगर इंसान खाते हैं अगर आगे फूड वेब में, तो देखते हैं कि वो किस तरह से ये सब जितने पॉलिटेंट्स आगे किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यानी किस तरह से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में पास होते जाते हैं। उसी तरह से हमने अभी आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे अलग अलग क्या क्या किस्में हैं जिस वजह से हमारी हवा जो है तो आलूदा हो रही है, हम सांस लेने के लिए हमें प्योर और क्लीन एयर हमें नहीं मिल पा रहा है, कितनी सारी इम्प्योरिटीज़, कितनी सारी इम्पॉल्यूटेंट्स हमारे हवा में पाई जाती है, और उसके वजूहत क्या क्या है, इनके सोर्सेस क्या क्या, इनके ज़राए क्या क्या हैं। उसी तरह से पानी के बारे में भी हमने आपसे बातें की कि पानी में भी कितने ज़्यादा जो हमारी डोमेस्टिक सीवेज है, जो हम घर से लेकर के जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने, जो भी एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर हैं, जितने हमारे लैबोरेटरी हैं, सब जगह के जितने वेस्ट हैं, जो उनका कोई पैमाना नहीं है कि हाँ उन्हें कहाँ डालना है, किस तरह से डालना है, या किस तरह से उसे दोबारा से कुछ उसको डाल कुछ उस पे जो है तो काम करके उसे किसी तरह हद तक उस पे उसकी पॉल्यूटेंट्स को कम करके और उसे पानी में डालना है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है, और वो सीधे सीधे हमारे पानी की क्वालिटी को मुतासिर कर रही है। तो इस पानी की क्वालिटी को हमने देखा था कि समुद्र वाले जो पानी होती है, जो मरीन इकोसिस्टम होती है, तो वहाँ किस तरह से मरीन इकोसिस्टम को भी किस हद तक मुतासिर कर रही है पॉल्यूटेंट्स। जैसे हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो ऑयल स्पिलिंग होती है, जो पानी में जो जितने भी समुद्र के अंदर जो पेट्रोलियम वगैरह निकाली जाती है, तो उसमें, और उसके अलावा जितने भी टैंकर्स हैं, कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से जो हादसा होते हैं उनकी वजह से भी, या कुछ कुदरती तौर पे भी उनसे जो ऑयल निकलता है, ऑयल स्पिलिंग जो होती है, वो सीधे सीधे जितने भी मेरीन इकोसिस्टम में जो भी समुद्री जो भी माहौलियाती निज़ाम है, उसमें जो भी जानवर जो पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको मुतासिर करते हैं। और जो बड़ी बड़ी जो वहाँ पे परिंदे जो पाए जाते हैं, जितने भी समुद्री परिंदे वगैरह जो बर्ड्स होती है, वो सब जो पाई जाती हैं, उन सब के ऊपर ये तेल का एक कोट जो है तो जम जाता है, एक तरह से उनके ऊपर वो तेल जो ऑयल स्पिलिंग जो होती है, जो तेल की जो कोट होती है, वो जम जाती है, और धीरे धीरे वो उनके बॉडी टेम्परेचर को कम करके और सीधे सीधे वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, उस पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये ऑयल स्पिलिंग या जितनी भी पॉल्यूशन है, किस हद तक वहाँ पे रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को मुतासिर करती है और उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है उसकी वजह से। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो भी मरीन इकोसिस्टम में बर्ड्स पाए जाते हैं, जो समुद्री पक्षी जो पाए जाते हैं, उनकी जो भी लाइफ, उनके लिए ये लाइफ थ्रेट साबित होती है, उनके लिए उनकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी बड़ी खतरा साबित होती है, नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस पानी को कोरल रीफ में भी ये दर्जा हरारत काफ़ी अहम ये उसका जो एक दर्जा हरारत का जो एक मखसूस होता है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी वेस्ट इंडस्ट्रीज से जो निकलती है, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे कूल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो होती है, वो किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मुतासिर होती है, हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से हमारे जितने भी हमारे खेत हैं, जितने भी हमारे काश्तकारी की जगह है, जितने भी हमारे क्रॉप्स जो हमें ईल्ड मिलती है, जो हमें फसल हासिल होती है, वो किस तरह से पॉल्यूटेंट्स की वजह से उन पे वो मुतासिर होते हैं, किस तरह से उनकी क्वालिटी को वो ख़राब कर देता है, और कैसे लगातार उनमें पॉल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूटेंट जाते हैं, वो किस तरह से हमारे फूड चेन में एंटर कर गए और हमारे जिस्म में वो अंदर चले जाते हैं हमारे उस खाने के साथ, और हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे हमारी इस चीज़ पे काबू पाने के लिए क्या पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, कि किस तरह से इंसानों को खुद से अवेयर होना होगा, और इन जितनी भी वजूहत हैं उन पे खुद से काम करना होगा। जो भी नुकसानात हैं वो सीधे सीधे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
تو اس پہ قابو کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس میں ہر ایک کو شامل ہو کر کے ایک دوسرے کی صحت کو جو بھی متاثر کر رہا ہے، بھی بہت ساری لا اور بہت ساری جو بھی قانون بن رہی ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس پہ ہر ایک کو جس میں مل جل کر کے، اور ہماری جو بھی انوائرمنٹل پالیوشن ہے، جو ہماری جو بھی ماحولیاتی آلودگی پہ کام کرنا ہوگا، اور اسے کس طرح سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو، ہمارے ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھیں، تو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نئی نئی تکنیکوں کا بھی اب استعمال ہو رہا ہے، جو ایکو فرینڈلی تکنیک کہلاتی ہیں، جس میں ہمارے ماحول کو، جس میں ہمارے جنگلات، جب ہماری زمینیں، جتنے بھی ہمیں قدرتی وسائل جو ہمیں ملے ہیں، ان سب کو بنا نقصان پہنچائے اس سے فائدہ حاصل کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک الگ سبسٹیوٹ ان کے جگہ پہ استعمال کرنا، تاکہ ہم ان پہ کسی حد تک قابو پا سکیں، کسی حد تک ان چیزوں کے استعمال سے ہمارے اپنی جو ماحولیاتی نظام ہے اس میں سدھار لا سکے، اور ہمیں صاف ستھرے پانی، ہمیں صاف ستھری آب و ہوا میسر ہو۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز پہ بھی کچھ حد تک قابو پا کر کے، اور اپنے جتنے بھی ہمارے آب و ہوا کو سدھار سکتے ہیں، صاف اپنی جتنی بھی زمین ہے اس پہ اس کو بھی اچھا رکھ سکتے ہیں، اپنی جو پانی ہے اسے بھی اچھا رکھ سکتے ہیں، استعمال کے لائق رکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے آب و ہوا میں جتنے ہارمفل گیسز ہیں ان سب پہ بھی کنٹرول کر کے اپنے آب و ہوا کو، آکسیجن کو، سب کچھ صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو آج جتنے بھی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ان پالیوشن پہ انسان خود بھی پبلک اویئرنیس کر کے کام کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا، اس کا فائدہ جو بھی ہمیں صاف ستھری ہوا ملے گی، صاف ستھری پانی ملے گی، اور صاف ستھری ہمیں جو بھی فصل ہوگی وہ ملے گی، تو اس کا سیدھا سیدھا ہماری صحت پہ اثر ہوگا۔ تو اس پر قابو کرنے کے لیے انسان کو بھی خود کوشش کرنی ہوگی، اور ہم اپنے ایکٹیویٹیز پہ بھی قابو رکھیں، تاکہ ہم صاف ستھری ہمیں ماحولیاتی نظام ہماری صاف ستھری ہو، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے آپ سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔